duduk kembali, karena kalau tidak duduk acara tidak bisa kita mulai dengan tertib ya. Kami mohon duduk bagi jamaah yang di sebelah kanan kami, adik-adik tolong duduk sebelah kanan kami, tolong duduk.
Tolong duduk dulu. Adik-adik kita, tolong duduk dulu biar acara kita mulai. Kami mohon kepada tim yang sudah ditugaskan memahamkan adik-adik kita untuk duduk di sebelah kanan dari kami. Tolong adik pengajarnya kita duduk biar acara bisa kita mulai. Tolong yang di depan saya duduklah kita. Kalau sama-sama duduk nampak itu. Sebelah kanan kita duduk, insya Allah nampak beliau. Habib. Tolonglah pengertian adik-adik kita duduk sama-sama biar sama-sama kita lihat daripada wajah kemuliaan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong adik-adik yang di depan duduklah, duduk bersila biar duduk kita yang di belakang nampak. Duduk kita duduk dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, taufik agar kita sama-sama bisa berkumpul di Masjid Agung Nur Al-Nur. Salawat dan salam kepada Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Mandailing Natal, yang terhormat Ibu Wakil Kabupaten Mandailing Natal, yang terhormat Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, yang terhormat para pimpinan OPD Prokopimda Kabupaten Mandailing Natal, yang terhormat hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jemaah sekalian yang sama-sama kita muliakan Al-Habibana Habib Attas bin Muhammad bin Salim bin Hafiz beserta rombongan. Mudah-mudahan dengan kunjungan beliau kita mendapatkan keberkahan di Kabupaten Mandailing Natal. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara kita ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Zulham. Kepada Ustaz falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. Selanjutnya Qiyamul Qiyam yang akan dibawakan oleh rombongan dari Habibanah. Kepada rombongan kami persilakan falyatafadhal. Masih nulis kamu. Ahai. Ada lagi nih. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد الوار
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بنعمته المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بايك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا معالك الأظهار معنى سرك الأسماء فهم سفر النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج السياسة والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع نفائسها لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعشوا والهبرانا فاحتاجت الألواه تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وارسل إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل
وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه عليه الرؤوس لأحمد عن إثم من مشاه كل صلى الله عليه بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله مضلل البرهان وكان يمرض الله وجهه وسر إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وسلم عبد ما في سنقسين كان والده من شأنه قد اعتلى عزز بذلك شأنا صلى الله بسلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه واعلم برب إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله من رب السماء وصلاة والهم والأحزان صلى الله ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض والإتيان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على الخلق ورضا نفسي وسيئة أنفي ورضا الكلمات الأنوار من كل جهات فوق ميلاد المشفع حالا شمس الهدى ظهرنا alim ulama, para kiai, ustaz, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita kedatangan, malam ini kita kedatangan, kita diperlihatkan kedatangan tamu yang sangat mulia, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir! Kedatangan Habibana sebuah kerahmatan dari Allah SWT, sebuah perjalanan yang cukup unik. Beliau Al-Mukarram memutuskan berkunjung ke Kabupaten Maenggatar. Bapak Ibu, padahal di Medan Sumatera Utara, di Tapsel, di Binjai, di mana-mana Habibana ditunggu oleh jamaah. Tiba-tiba beliau memutuskan hadir di Kabupaten Maenggatar. Tentu ini sebuah rahmat bagi kita, ya, sebuah keberkahan bagi kita bisa melihat langsung keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Malam ini alhamdulillah beliau berkenan menginap di kediaman kita.
di kediaman Bupati, rumah kita semua, di rumah dinas Bupati Kabupaten Natal. Besok saya harapkan kepada seluruh jamaah yang besok subuh beliau juga akan memberikan tausiah kepada kita semua, dan saya harap Bapak Ibu semua hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setuju? Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya malam ini apa yang disampaikan oleh Habibana, kita meskipun tidak bisa bahasa Indonesia, namun ada penerjemah. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan. Sepakat? Baik, saya tidak akan memperpanjang sambutan. Namun atas nama pemerintah Kabupaten Natal dan seluruh masyarakat Kabupaten Natal mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Kabupaten Madinah Natal. Mohon kiranya Habibana mendoakan kami semua agar kita masyarakat Kabupaten Natal diberikan Allah SWT petunjuk, hidayah, perlindungan dari Allah SWT. Mudah-mudahan jemaah di masjid kita yang ada di Kabupaten Natal maunya seperti inilah. Jangan hanya mendengar tausiah, tapi sholat berjamaahnya juga harus kita gelorakan. Setuju? Terutama sholat subuh. Peraturan Bupati terkait sholat subuh sudah kita keluarkan bagi anak SD dan SMP. Kemudian pemerintah Kabupaten Natal mengeluarkan peraturan Bupati terkait bilal jenazah. Artinya seluruh tukang yang memandikan jenazah sudah dapat tunjangan kesejahteraan. Begitu juga Basnas Jagat Provinsi. Tentunya kami juga bermohon kepada Bapak Ibu agar perjalanan pemerintahan Kabupaten Natal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلقد حبك الله منه حنانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا شفيع الله. الحمد لله الذي جعل دعوتنا إلى الهدى ودالة على الخير والناصحة للمسلمين من أفضل القربى وأرفع الدرجة وأحاب المحبة، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين، والحبيب المكين خاتم النبيين وهو الإمام المتقين الصادقين واللاحقين وهو سيدنا محمد، وإمامنا وهو سيدنا محمد، وقدوتنا وهو سيدنا محمد، وشريعتنا وهو سيدنا محمد، حتى نحن إن شاء الله من تحت لواء من أمة سيد الوجود المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون، alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam yang penuh barakah, malam yang insya-Allah dengan berkumpulnya di masjid yang dimuliakan Allah, tidak ada kecuali kita berkumpul di ini tempat semua dosa-dosa kita diampunkan dan dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita meninggalkan ini masjid, senantiasa hati kita semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Tidaklah ketika kita meninggalkan ilmu masjid, melainkan segala niat dan hajatnya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram ayahanda tercinta Bapak Bupati, yang sama-sama tadi kita telah mendengarkan nasihatnya ataupun arahan dan wejangannya. InsyaAllah kita doakan ayahanda kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, yang menjalankan bagaimana syariat yang dituntun oleh Nabi Muhammad, yang mana mudah-mudahan beliau pun senantiasa diberikan perlindungan dan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada wakil bupati yang insya-Allah tadi pun telah hadir di hadapan kita bersama kita. Insya-Allah semua para pemimpin-pemimpin kita yang ada di daerah tempat ini, insya-Allah senantiasa tempat ini dan kampung ini dan juga kota ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada cahaya tadi, daripada tempat yang ini menjadikan salah satu bukti histori ataupun sejarah di mana ketika kedatangan beliau daripada guru kita yang tercinta yang mulia Al-Sayyid Al-Fadil Al-Syekhina wal Murabbina Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Tas bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizallahu ta'ala mata'anallahu li tuli hayatih. Kita doakan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga dan Allah lindungi dari perjalanan dakwahnya, dan Allah senantiasa melindungi segala apa-apa yang menjadikan kebaikan untuk kita semua. Maka yakinlah bahwasanya tempat ini, kota ini yang menjadikan kebanggaan kita, insya Allah dengan keberkahan kedatangan beliau itu mendapatkan keberkahan daripada sirnya, daripada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda alam, seorang hamba Allah yang tentunya yang pantas kita jadikan panutan, seorang hamba Allah yang tentunya kita pantas jadikan suri toladan. Beliau adalah manusia yang paling mulia, karena tidak ada kemuliaan yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia melainkan kita memuliakan daripada baginda Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih pantas kita puji melainkan keterpujiannya pun dipuji oleh Sang Maha Terpuji, melainkan kita memuji daripada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya baginda Rasulullah kelak nanti di yaumul kiamah dimasukkan ke dalam surga ya Allah bersama junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad, yaitu dimasukkan surga yang paling tinggi di Firdausil A'la, yaitu bersama kekasih Allah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di mana malam ini malam kita senantiasa diberikan keutamaan dan kebahagiaan oleh Allah. Salah satu bentuk di mana kebahagiaan tersebut, alhamdulillah summa alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau pertanda kebaikan untuk kita semua, sehingga tempat ini, masjid ini, kota ini yang saya yakin akan menjadikan pandangan khususnya daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada ahli baitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ajaran yang diajarkan oleh beliau, yang diajarkan oleh datuk-datuk beliau Al-Sayyid Al-Fadil Al-Habib Ahmad Al-Tas bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah salah satu kakak daripada kakak kandung daripada Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu pengarang kitab Maulid yang barusan kita bacakan. Demi Allah, tidak ada satupun yang kita harapkan melainkan bacaan Maulid yang kita tadi kita dengarkan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah, dengan penuh ketawaduan kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang punya niat yang
segala kesumpakan dan kegundahan di dalam hati tersebut, itu Allah akan hilangkan. Amin. Alhamdulillah, tentunya kita sangat berbahagia pada malam ini, malam yang insya Allah baginda Nabi besar Muhammad akan bahagia melihat umatnya Rasulullah berkumpul di mana di masjid yang penuh barokah ini, masjid yang dimuliakan oleh Allah berkah kedatangan daripada Sayyidul Fadil Syekh Habib Ahmad Attas bin Habib Syekh Abu Bakar bin Saleh, yang mana mudah-mudahan ini pun pertanda bahwa tempat kita ini selalu senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti beliau akan menyampaikan kalimat demi kalimat, walaupun sedikit nasihat beliau, insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang, ini yang kami alami di dalam perjalanan yang begitu amat jauh. Tapi bagi kami, sebagaimana tadi mendengarkan nasihat beliau ketika sebelum datang di tempat ini, duduk di tempat persinggahan daripada ayahanda kita, yaitu Bapak Bupati, yang mana beliau mengatakan barang siapa yang mengagungkan daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala, man yu'adzim min sa'irillah fa innahu min taqwa'il qulub. Barang siapa orang yang mengagungkan daripada syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ adalah ciri tanda-tanda ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya mau tanya kepada hadirin jamaah sekalian, kira-kira kita senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Gembira apa tidak? Nikmat apa tidak? Beruntung apa tidak? Mudah-mudahan insya Allah Sumatera Utara selalu disinggahi oleh ahli baitnya Nabi kita Muhammad, selalu dikunjungi oleh ahli bait Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita pun yang hadir termasuk orang-orang yang selalu menanamkan kecintaannya daripada ahli bait Nabi Muhammad. Walaupun pertemuan ini mungkin sangat istilahnya dalam waktu yang singkat, tapi insya Allah kehadiran beliau itu adalah menandakan cahaya tarik yang insya Allah wabil khusus di setiap para ustaz-ustaz yang memiliki pondok-pondok pesantren ataupun ma'had tahfidzul Quran, dijadikan mereka sebagai tonggak-tonggaknya Rasulullah, sebagai para penerus-penerusnya baginda Rasulullah, sehingga mensiarkan sebagai manhajnya yang diajarkan oleh tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan di dalam rangka pertemuan silaturahmi ini dengan kita berkumpul, baik berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad, saya yakin bupati kita yang memiliki niat yang begitu mulia, dan juga ibu bupati kita yang memiliki niat yang mulia, insya Allah tempat ini, wilayah ini, kota ini, kampung ini senantiasa dicucurkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullahu liman yarzuqum bihi min ni'amih wa hibbuni li hubbillah wa hibbu ahli baiti li hubbi. Saya mau tanya kepada hadirin wal jamaah sekalian, kira-kira kita mau enggak dicintai oleh Allah? Mau enggak kita disayang oleh Allah? Mau enggak kita selalu diperhatikan oleh Allah? Maka Nabi mengajarkan kita, kalau kalian ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka cintailah kekasihku, yaitu baginda Nabi Muhammad. Orang yang mencintai Nabi Muhammad itu sudah otomatis mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertanya, akankah kita menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad? Mau enggak kita dicintai sama Nabi? Mau enggak kita disayangi oleh Nabi? Maka kata Nabi Muhammad, kalau engkau ingin mendapatkan kecintaannya dariku, maka cintailah keturunan-keturunanku. Siapa? Mereka adalah ahli bait Nabi, mereka adalah zuriatun Nabi, yang mana ketika kalian memiliki kecintaannya kepada zuriatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan kecintaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, marilah kita dengarkan walaupun nasihat sedikit demi sedikit yang beliau sampaikan, insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Terus terang beliau karena dalam perjalanan jauh beliau sangat letih dan lelah, jadi mohon dimaklum
langsung berangkat, langsung akan istirahat. Untuk itu mari kita dengarkan daripada nasihat sebelum beliau nanti mengijazahkan yang insya-Allah mudah-mudahan yang hadir itu semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita dengarkan daripada Syekhina wal Murabbina Mukarramul Muhtaram Sayyidil Habib Attas bin Muhammad bin Salim bin Habib Faliyatullah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadarakum li hadzal mahal mubarak. Beliau menyampaikan dengan segala puji bagi Allah yang mana kita yang hadir tidaklah kecuali mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Masjid al-Mubarak. Di tempat masjid yang penuh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu limadha hadarakum? Kenapa kalian untuk hadir di tempat ini? Liyaqbalukum. Karena kecintaan kita kepada Allah. Ma da'akum ila hadzal mahal mubarak liyaqbalukum wa yaqbalu al-jami' insyaallah. Tidaklah kecuali kita berkumpul di tempat semuanya melainkan memiliki niat yang mulia. Hakika nas mutakallim. Beliau mengatakan mohon maaf karena beliau sedang dalam keadaan letih dan lelah. Talaba minni al-ijazah. Akan tetapi beliau ingin memberikan ijazah kepada kalian semua yang hadir insyaallah. Amin. Hatta al-ijazah ma ajiz ahad. Akan tetapi apa yang memberikan ijazah insyaallah mendapatkan manfaat bagi kita semua. ولكن لما شفت من المجمع هذا ومحبتكم لله ورسول الله واهل بيت رسول الله. Beliau mengatakan sebagaimana kecintaan beliau pun kepada antum yang hadir melainkan karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. فأقول أجزناكم Beliau ingin mengijazahkan ijazah yang nanti akan dijazahkan untuk kita. في كل ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. Setiap perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. من قراءة القرآن. Daripada membaca Al-Qur'an والأوراد. dan membacakan aurat ataupun azkar والأذكار. dan semua apa wiridan-wiridan yang dibacakannya. وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Dan beliau mengatakan dengan kalimat tadi yang disampaikan, maka ini beliau akan mengizahkan daripada kalimat tersebut. هذه الآية كرروها 11 مرة صباحا ومساء. Dan beliau mengajarkan ayat tersebut yang tadi dibacakan dibaca sebanyak 21 kali baik pagi maupun sore hari. أجزناكم في هذا وفيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. Qabil ijazah. Dan ini menjadikan ijazah yang insya Allah kalian amalkan sebagaimana beliau mengamalkan ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. الله القبول للجميع إن شاء الله. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. ومقبولين إن شاء الله. Dan tidaklah kecuali kita meninggalkan ini tempat semua hajat kita dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. ونطلب من جميع الحاضرين الدعاء لنا ولأولادنا وأحبابنا والمسلمين. Dan beliau mengatakan dengan doa yang kita mohonkan tidaklah kecuali kaum muslimin dan muslimat khususnya dan juga anak dan keturunan kita dijadikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. ربنا في الدنيا حسنة آمين. وحسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. Amin. وعافنا فيمن عافيت. Amin. وتولنا فيمن توليت. Amin. وبارك لنا فيما أعطيت. Amin. وقنا شر ما قضيت. Amin. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. Amin. فإنه لا يذل من واليت. Amin. ولا يعز من عاديت. Amin. سبحانك ربنا وتعالى. Amin. وادعوا لنا وجزاكم الله خيرا. Beliau dengan doa tadi penghujung dengan doanya
Mudah-mudahan doa yang beliau tadi bacakan menjadikan salah satu wasilah agar senantiasa doa kita dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mewakili atas nama daripada guru mulia kita Sayyidil Habib Abbas bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, karena perjalanan yang begitu cukup panjang dan jauh, tapi subhanallah beliau tetap memperjuangkan untuk bisa hadir di tempat ini. Jadi mohon dimaklumkan karena beliau setelah ini langsung istirahat, dan tolong jangan ada yang salaman. Cukup memandang wajah beliau, insya Allah kita dapat berkahnya. Amin. Jangan sampai ketika, tolong duduk dulu, jangan sampai ketika memaksakan kita cium tangan, yang ada bukan dapat berkah. Ya, yang ada bukan dapat berkah. Tolong kita buktikan bahwa di kota Mandailing Natal ini, bahwa pecinta habaib tidak menyusahkan tamu kita dan tidak menyusahkan guru kita. Dan kita berharap insya Allah tahun yang akan datang ataupun di waktu yang akan datang, kita berdoa munajat mudah Sayyidil Habib bisa datang ke kota kita. Amin. Dan beliau mungkin mohon sekiranya hanya itu saja bisa sampaikan. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودنا ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحل رسولنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طابق على الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واصلح ختمنا عند الممات واسلم الأبوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان. المصطفى صلى عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة بالقلوب وصلاح الأحوال وصلاح الشام ظهر وباطن، ولا يصلح من هذا المسجد المبارك إلا بغفر الذنوب. آمين. العيوب. آمين. كشف الكروب. آمين. صلاح القلوب. آمين. على كل مكروب. آمين. إنا المطلوب. آمين. الحبيب المحبوب. آمين. الله ولا الولاة. آمين. الجمال. آمين. عندما تتلى صيغة توب عليه توبة نصوحة. آمين. يكفينا قلبا وجسما وروحا. يغفر ذنوبنا ويسعد قلوبنا ويجد كل عقلنا. اللهم صل على وسلمنا فيما أملنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم سك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سك حفظ النبي محمد النبي. اللهم بالعلم والهدى والجنة والتقوى والإنفاق تقبل منا وعافنا وعنا.
فلا تعجل عنا وفضلنا واحبابنا وانصارنا المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. استغفر الله لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah sebagaimana penerus daripada tonggak-tonggaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya ingin menyambungkan penyampaian nasihat daripada Al-Walid Sayyidil Habib Abbas bin Hafid Syekh Abdul Qadir Salim di dalam satu nasihatnya, man yu'azzim min sya'airillah fa innahu min taqwa'il qulub. Orang yang selalu mengagungkan siarnya daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ cirinya adalah tanda-tanda ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dulu orang ketika masuk ke pondok pesantren, masuk ketika ke pondok pesantren, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, sebagaimana Sahibul Ratib beliau pernah berkata, barang siapa orang yang menuntut ilmu selama 40 tahun, selama 40 hari dia tidak bermimpi kepada Rasulullah SAW, maka itu bukan termasuk orang yang termasuk orang hakikat min talabil ilm. Orang yang ketika menuntut ilmu selama 40 hari saja mereka tidak pernah bermimpi Rasulullah, tidak berjumpa daripada Rasulullah SAW, maka dia tidak dikatakan sebagai hakikatnya orang yang menuntut ilmu. Akan tetapi orang-orang yang betul-betul menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak sekali orang yang keluaran dari kota Mekah, keluaran dari Madinah, keluaran daripada Hadramut Karim, keluaran daripada Al-Adhar ataupun yang ada di kota Mesir, di negara Mesir, semua mereka yang para penuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lain melainkan ilmu yang mereka bawa, melainkan ilmu yang diamalkan agar senantiasa ilmu tersebut menjadikan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salah satu asbabnya kita insya-Allah di mana kedatangan beliau menjadikan salah satu wasilah agar kita selalu tertanam dan tertancap di dalam hati kita penuh rasa cinta kita kepada para ulama-ulamanya Allah, penuh rasa cinta kepada para wali-wali Allah, penuh rasa cinta dan kerinduannya kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memandang wajah beliau, memandang wajah-wajahnya orang saleh, kelak nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti bersama para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para ulama-ulama salihin wal ulama al-amirin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin, dikumpulkan oleh para ulama-ulama yang mengamalkan sejatinya mereka betul-betul mengikuti sesuai dengan ajaran daripada manhajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana manhaj yang diajarkan, yang dituntut oleh Rasulullah SAW, sebagaimana thariqah salafun salihin. Thariqah salafun salihin yaitu salah satunya a'lam wa afham wa aslam, di mana thariqah tersebut adalah melainkan keilmuannya, kepahamannya, keilmuannya, bahkan jalannya tidak lain semua adalah manhajnya yang tidak pernah terlepas, yang dituntun, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat nasihat yang sering dilontarkan oleh guru kita daripada Habib Abbas, bahkan guru kita juga Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau menukilkan di dalam satu kitab maulidnya, yaitu nama kitab Maulid Al-Diya Ulami. Beliau pernah berkata, ainal muhibbun alladhina alaihim badlun nufusi ma'an nafa'is ihana. Di mana bukti rasa cinta kita kepada beliau, di mana bukti rasa ketika kita ingin menghidupkan ajaran beliau. Sungguh mereka yang mengikuti ajaran beliau, mengikuti daripada sunnah-sunnah beliau, berarti itu mereka menandakan dirinya, menandakan dirinya kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung di saat kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi kita telah bersama-sama untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Keutamaan bahkan fadilahnya orang-orang yang melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, sehingga diriwayatkan di dalam satu hadis, raq'ataini fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang ketika sebelum melaksanakan salat subuh kemudian dia melaksanakan dua rakaat, maka niscaya Allah akan berikan daripada lebih baik daripada isi dunia yang ada seisinya. Sungguh ini merupakan salah satu keutamaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan kita pun mendapatkan sebagaimana kemuliaan dan keistimewaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tanamkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena tidak ada ajaran yang bisa menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, melainkan pintu kuncinya kita adalah melalui pintunya Nabi Muhammad. Tidaklah kecuali kita ingin mendapatkan daripada nadrah ataupun pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita selalu menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Berapa banyak umat di zaman sekarang mereka mengaku sebagai umat Rasulullah, mengaku sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah, tapi mereka tidak menghidupkan ajarannya Nabi Muhammad. Seperti apa? Kita tidak menjaga adabnya, kita tidak menjaga akhlaknya. Baik ketika kita masuk ke dalam masjid, kita tidak menjaga adabnya. Ketika kita mau melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, kita tidak melaksanakan apa akhlaknya. Wallahi subhanallah, tidaklah kecuali hal-hal yang demikian sungguh akan menjadikan kejauhan di dalam kehidupan kita, sebagaimana hal-hal yang tentunya tidak dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita di masjid yang mulia ini insyaallah berkah daripada orang-orang saleh, berkah para ulama-ulama kita, berkah para guru-guru kita yang insyaallah tidak lain melainkan semoga bangsa dan negara kita, terutama bangsa Indonesia yang sangat kita cintai, mari kita tanamkan dan kita wujudkan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya mendengarkan daripada nasihat daripada ayahanda kita Bapak Bupati Muhammad Ja'far, beliau mengatakan domainnya daripada kota Mandailing ini adalah ciri-cirinya, tandanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang menjadi ahli masykurin, amin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Maka sungguh tidak ada kenikmatan yang lebih indah melainkan nikmatnya duduknya kita bersama para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan di dalam satu hadis, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala jalisul kubara wa sa'ilul ulama wa khalidul hukama. Duduknya kita bersama para ulama-ulama saleh, bersama para pemuka-pemuka agama ataupun para petinggi-petinggi yang mereka tentunya yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak nanti kita yang duduk kita saat ini insyaallah nanti dicatat sebagai amalan-amalan kita yang kelak nanti dikumpulkan sebagaimana orang yang kita cintai. Sebagaimana di dalam satu riwayat ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa beliau berkhidmah setiap Rasulullah pulang berdakwah, beliau selalu menyiapkan dan menyediakan air wudunya baginda Nabi besar Muhammad, sehingga terpancar di dalam wajah sahabat tersebut ada satu keinginan yang ingin dilontarkan kepada Rasulullah, yang dia inginkan sebagaimana kriteria yang ada di dalam hatinya untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun melihat, apa yang kau inginkan wahai sahabatku? Maka sahabat tersebut, ya Rasulullah, sesungguhnya tidaklah yang aku harapkan, aku kelak nanti berharap agar aku masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam riwayat tersebut, bayangkan sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu berkeinginan agar mendapatkan bagaimana hidupnya untuk masuk ke dalam surganya Allah, tidak lain melainkan daripada masuk ke dalam surganya Allah, yaitu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Jalil Al-Sayyid Al-Fadil Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan fi jannataini ma syaqani min wasfiha, bahwasanya tidaklah orang yang aku nyatakan indah ketika masuk ke dalam surganya Allah, melainkan surga tersebut kalau tidak di dalamnya bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, amin, bersama daripada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Demi Allah, janganlah sekali-kali terbenak di dalam hati kita, terutama di kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang sekarang melanda daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Maka tunjukkan bahwa kalian adalah bukan umat manusia yang mudah dipecah belah, sehingga ketika kita kalau menunjukkan rasa kebencian, rasa hubud, rasa hasud kepada saudara-saudara kita, maka itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan ajaran tersebut yang diharapkan adalah bagaimana agar kita untuk selalu senantiasa mewujudkan, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Seandainya di dalam satu kehidupan kita manhaj kita ada yang berbeda, mazhab kita ada yang
tidak lain melainkan tetap tidaklah mereka berpegang teguh melalui daripada manhajnya baginda Nabi besar Muhammad. Demi Allah, tidak ada satu kenikmatan, tidak ada satu keistimewaan ketika mereka berkumpul yang saat ini. Demi Allah, maka tidaklah kecuali mereka yang berkumpul, maka ini adalah merupakan salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat bertanya, "Wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala hilalatul dzikr wa hilalatul ilm. Tempat yang di mana di situ akan dijadikan taman-taman surganya Allah adalah di mana ketika berkumpul mereka berzikir kepada Allah, mereka berkumpul menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan anak-anak kita yang mana di saat ini mereka di masa mudanya, di masa belianya, dudukkan anak-anak kita, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Sebagaimana kita tahu di mana pondok-pondok pesantren yang ada di Kota Mandailing sangat banyak dan sangat besar, dan kita sering mendengarkan daripada guru-guru kita banyak mutakhir Mustafawiyah daripada Mustafawiyah yang mondok pesantren di tempat ini ataupun di daerah Purba itu tersebut, mereka tidak lain agar mencetak kader-kadernya sebagai umat Nabi Muhammad agar senantiasa mereka menjadi seorang tonggak-tonggaknya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan pertemuan dalam silaturahmi ini, kedatangan daripada guru mulia kita Habib Abbas bin Hafid mendatangkan satu keberkahan untuk kita semua, mendatangkan salah satu kemanfaatan di dalam kehidupan kita, dan terutama kita mohonkan agar senantiasa beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dikuatkan jasmaninya oleh Allah, dikuatkan di dalam perjalanan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau senantiasa berada di dalam lindungan daripada inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan kami sebagaimana ahbab yang dhaif agar senantiasa perjalanan kami bersama para rombongan, mobil khusus daripada guru kita Al-Habib Abbas, Al-Habib Hasan bin Salim As-Segar, dan juga putra beliau Al-Habib Hussein Abbas bin Hafid. Semua di dalam perjalanan kita mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kelak nanti dipertemukan kembali untuk bisa memandang wajah-wajahnya para ulama-ulama salihin, bisa memandang wajah-wajahnya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, laulal murabbi ma araftu rabbi. Tidak akan pernah orang yang akan mengenal dekatnya kepada Allah kecuali kita akan mengenal orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang selalu mengenal orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus terang, kalau kita memandang wajah-wajah orang soleh, ketika dipandang wajahnya bersinar, bercahaya, maka tidaklah kecuali mereka ketika dipandang wajahnya, itulah ciri-ciri tanda ulama-ulama yang hakiki. Ketika dipandang wajahnya, idza ra'a wajhu yudzakirullah, ketika dipandang wajahnya langsung ingat kepada Allah, itulah ciri-ciri tanda ulama-ulama yang hakiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita kumpulkan bersama para ulama-ulama kita, dikumpulkan bersama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, sebagaimana kita menanamkan kecintaan kita kepada Habibuna wa Nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita senantiasa munajat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa afu minkum. تقبل الله الجميع ان شاء الله، قبول ان شاء الله. الحمد لله ما أهلك صدورنا ما رأيناه ما شاء الله من حرصكم على المساجد. ونعطيكم نصيحة والأوراق وقتين هذين كانوا السلف الصالح ما يحافظون على الذكر ما بين بعد صلاة الصبح حتى الانشراق. هذه تتكسب الأرزاق وخير كبير من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله في محله حتى طلعت الشمس وركع ركعتين بعدهما بعد ما تطلع الشمس قبل الرمح. إذا طلعت الشمس ركعتين وركعتين والضحى قال حجة تامة معي، حجة تامة معي. Beliau menyampaikan di dalam perkumpulan ini, insya Allah perkumpulan
ini tidak lain kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau ingin menyampaikan di dalam satu riwayat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang ketika mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian mereka duduk sambil berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka disambung dengan melakukan sholat sunnatul isyraq sebanyak 2 rakaat, ya, maka tidaklah kecuali fadilah orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah dalam keadaan sempurna. Inilah amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر والمغرب وبعد الصلاة قبل أن يدعو إليه 10 من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ومات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. Beliau mengatakan barang siapa orang yang melaksanakan dan menjaga sholat subuh dan di antara sholat subuh dan sholat maghrib, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 20 kali, maka tidaklah kecuali balasannya mereka akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. على هذا بعد المغرب وبعد الصبح. Dan didawamkan ya setiap pada sholat subuh ataupun pada sholatul maghrib. تذكروا عن أحد من الصالحين عندنا في حضرموت ضاعت عليه الصبر فيها دراهم كان ودور ماله ونزل هذا الحبيب إلى المسجد بعد المغرب ليل هذا شوية قالوا ابنه قال له أبوي قال لبيك قال لقينا الصرة اللي كان الفلوس هذه قالوا تجيني في الوقت هذا وقت ما بين المغرب والعشاء أو الفجر والإشراق تجيني في الوقت هذا لن نذكر الدنيا فيه ما يذكرون الدنيا فيه أبدا. قالوا خلاص روح قل لوالدتك الفلوس اللي كلها توزعها لله وأنت عاد تجي تجلس في البيت تروح الناس أصورك في بيت ثاني علشان عتابا له لأنه جاء هو في هذا الوقت المبارك عندنا كانوا في اليمن في الدول العربية الإسلامية الوقتين هذه كانوا يحافظون على كل ساعتين ساعة بعد المغرب وساعة بعد الفجر للآخرة ما يدخلون شيء فيها أمور الدنيا أبدا مثل ما سمعتوا بعد صلاة الفجر وركعتين ولا مثل شيء من الدنيا كحاجة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله يوفقه ذلك. Beliau menyampaikan di dalam satu cerita itu di kota Tarim, ya, yang mungkin pernah mendengar kota Tarim adalah kota di mana 1000 para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di mana ada seorang anak, sehingga anak tersebut itu orang-orang Tarim, mereka ketika sudah masuk sholat maghrib antara sholat maghrib dan isya tidak pernah sedikit pun membicarakan tentang masalah dunia, sehingga tatkala itu sang anak tersebut memberitahukan bahwa ketika dompetnya hilang, uangnya hilang yang ada di dompet tersebut, memberikan kabar kepada ayahnya bahwa dompet tersebut itu sudah ketemu. Nah, pas beliau mengadukan kepada ayahnya, itu adalah salah satu di mana terjadi antara waktu itu bainal maghrib wal isya. Artinya mereka membicarakan tentang masalah dunia yang mereka hilang. Kemudian ketika mendengarkan si anak tersebut, maka ayahnya berkata, wahai anakku, apakah kau tahu ghimah daripada keistimewaan orang yang menjaga antara bainal maghrib wal isya? Mereka tidaklah kecuali meninggalkan untuk selalu bagaimana hatinya untuk senantiasa untuk dekat kepada Allah, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau membicarakan tentang masalah dunia, engkau memberitahukan tentang masalah dunia, sehingga seandainya dunia hilang di hadapanmu dan di genggamanmu, ketika engkau mengatakan demikian, maka engkau usir, jauh-jauhlah engkau di hadapanku. Ini anak ketika memberi ketahukan kepada ayahnya tentang daripada harta yang hilang dan kemudian ketemu, karena gara-gara dia tidak menghormati antara maghrib wal isya, ini anak tersebut diusir karena berbicara tentang masalah dunia. Bayangkan, itu begitu keistimewaannya orang-orang kita yang di sana, yang ketika mereka menjaga
keutamaan antara bainal maghrib wa isya, yang mereka tidak membicarakan masalah urusan dunia, melainkan mereka membicarakan bagaimana untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله تعالى. والآن من يقرأ الورد الحمد لله بعد ما ونسأل الله لنا ولكم القبول والإقبال، ويحفظنا ويحفظكم ويتولانا ويتولاكم ويرعانا ويرعاكم، يبارك في أولادكم جميعا، يبارك في الحاضرين، وخلوكم مخلصين في الوقتين هذه، خلوها لله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم ويتولاكم ويرعاكم ويقولنا وندعي لكم في خير إن شاء الله. Beliau di akhir tausiahnya, mudah-mudahan ini menjadikan salah satu kemanfaatan untuk kita, dan beliau salah satu nasihatnya, jangan sekali-kali tinggalkan kehidupan kita untuk selalu berzikir mengingat kepada Allah. Walaupun zikir yang kita bacakan ya dengan semampunya kita, akan tetapi yakinlah apapun tujuan hati kita yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya mereka akan terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya harapan beliau, mudah-mudahan beliau pun untuk minta doanya agar beliau senantiasa dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesehatannya, dalam kesehatan dan keafiatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau di dalam segala setiap langkah-langkah di dalam dakwah. وأجزناكم في هذا عشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي على كل شيء قدير 10 مرات بعد المغرب قبل أن يأتي الليل، و10 مرات بعد صلاة الصبح. Beliau akan mengijazahkan yang insya Allah kepada yang hadir di masjid yang mulia ini, yaitu dengan kalimat La ilaha illallah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali setiap pada salat maghrib dan salat subuh, maka beliau akan mengijazahkannya. Gobilna ijazah. وقرأت نحب نقرأ كمان الورد الشيخ محمد بن سالم، وورد الحبيب عبد الله بن حداد. جزاكم في هذه دائما محافظين عليها بعد صلاة الفجر. اليمن كان بالنسبة عنهم كلهم، قال تأسير والكريم حضرموه وبابكم الصالحين كانوا محافظين على هذا الأمر. إن شاء الله وبالله إجازة. Amin. Dan beliau menyampaikan insya Allah amalan ini menjadikan salah satu dawam kita yang mana boleh diamalkan secara umum. Tadi beliau mengatakan daripada kalimat tadi yang diijazahkan kepada kita, mudah-mudahan amalan tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, yang insya Allah dalam ilmu tersebut menjadikan kemanfaatan kita di dunia dan di akhirat. هذه الأوراق تدفع عن الإنسان الشر، تدفع عنه كل بلاء. الأوراق هذه فيها خير إن شاء الله، محفوظين إن شاء الله من كل شر. Karena amalan ini kalau sering dibaca akan dijaga dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang-orang yang mengamalkannya maka tidaklah kecuali mereka akan mendapatkan keberuntungan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. يا عظيم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع الرضا يا غفر يا جميع صنع عليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وارض عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لقا، وأنت تجلي ذلك أهلا يا ميسر كل عسير يا جابر كل عسير يا صاحب كل فقير ويا
رحمة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عبد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وجل كلماته بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله
رحمتي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وسع فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وسع فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت بك في نعمة وعافية وسع فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد عملك عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ومرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. ما شاء الله تبارك الله. الله يتقبل هذه الدعوات ويعجب الإجابات. قرانا هذه فيها خير كبير، فيها حفظ الإنسان في أهله وأولاده وفي أدراكه. جاء رجل إلى سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. أبي الدرداء قالوا نار بعثت أن بيتك احترق. قالوا لما يحترق. بعد شوية جاء واحد ثاني قالوا يا أبا الدرداء سبحان الله قال انبعثت نار لما وصلت عن بيتك انطفأت. قال علمت ذلك. تعجب. Nah, beliau menyampaikan ada satu cerita tentang seorang yang bernama Abu Darda. Di saat itu beliau mengatakan, wahai Abu Darda, bahwa nanti rumahmu akan terbakar. Kata beliau mengatakan, rumahku tidak akan pernah terbakar. Itu jawaban beliau. Dan ada lagi memberitahukan, wahai Abu Darda, bahwa sesungguhnya rumahmu akan terbakar. Beliau berkata, tidak akan pernah rumahku akan terbakar. Kenapa? Karena aku setiap membaca di tempat rumahku itu mendawamkan zikiran-zikiran yang aku baca dari tempat tersebut, sehingga Allah jauhkan daripada segala mara bahaya dan malapetaka. فقال له يا أبا الدرداء عجبنا من قولك احترق أو أنا أعلم ذلك. Seandainya api pun yang akan menimpa kepada rumah tersebut, maka seandainya kalau dengan berkah bacaan daripada istighfar tersebut, maka api itu akan mati karena berkah daripada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa bisa itu mati? قال كلمات سمعتها من حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قالها في الصباح لم يضر شيء إلى المساء ومن قال في المساء لم يضر شيء إلى الصباح. Beliau mengatakan barang siapa orang menjaga di dalam hidupnya untuk mendawamkan wiridan ataupun amalan, maka disitulah mereka akan dijaga dari segala hal-hal keburukan ataupun hal yang malapetaka pada sifat tersebut. وأنتم الآن قال الكلمات اللي قال عنها أنتم الآن قرأتوها في هذا الورد الآن. Dan sekarang yang sebagaimana amalan tersebut, inilah tadi yang kita dengarkan, yang kita baca. Mudah-mudahan amalan ini bisa bermanfaat. وهي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم شاء يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Bahwasanya orang yang ketika membacakan kalimat tersebut tidaklah kecuali penjagaan, keselamatan, perlindungan dan nawas insya Allah SWT, maka disitulah merupakan di mana kekuatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang membacakan kalimat tersebut ataupun doa-doa tersebut, maka dia akan terhindar dan terjaga daripada hal-hal malapetaka yang mencelakakan. Insyaallah. والآن قرأتها نسأل الله لنا الحفظ والبركة لكم دائما إن شاء الله ولا يواظبوا عليها
mudah-mudahan dengan apa yang tadi beliau mengatakan, maka dawamkanlah aurat tadi sebagaimana yang dibacakan. InsyaAllah setiap kalian mengamalkan amalan tersebut, maka akan terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari malapetaka, terhindar daripada hal-hal yang memberikan satu keburukan di dalam kita. Dan InsyaAllah beliau pun mewasiatkan agar senantiasa mendawamkan daripada amalan tersebut, dan beliau pun tadi sudah mengijazahkannya kepada kita. واكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan di sisi lain juga kita harus memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وفي هذا الوقت كم مرة ذكرت الله وكم مرة استعنت بالله سبحانه وتعالى كم مرة كثير. Nah, orang yang selalu mendawamkan daripada sholawat tersebut, maka itu akan mendapatkan keutamaan pula dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. جاء في الحديث إن أحد في يوم القيامة توزن أعمال الحسنات والسيئات فتذكر السيئات على الحسنات. Dan orang yang selalu mendawamkan dalam sholat tersebut, maka mereka akan diberikan satu kebaikan dengan sebaik-baiknya kebaikan, dan akan dijauhkan dari segala keburukan, dari segala keburukannya. حتى يقولون دوروا أي حسنة من هنا أو هنا فلا يجدوا شيء. Bahwasanya kalau orang yang selalu mendawamkan tersebut, baik kanan kiri kita itu akan terjaga dan terhindar dari segala mara bahaya. لكنه كثير الذكر لله والأوراد. Akan tetapi orang yang selalu berzikir dan membaca aurat, maka mereka akan dilindungi oleh Allah SWT. فلما هموا الملائكة بيأخذوه إلى النار إلا تنزل ورقة صغيرة على الكفة الحسنات فعدلت بالسيئات كلها. Dan beliau mengatakan, seandainya pembacaan ataupun zikir-zikiran tersebut selalu kita dawamkan, maka kita akan dijaga dan diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ففتحوا الورقة فوجدوا فيها لا إله إلا الله. Maka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, فهذه الكلمة رجحت العمل لأنه محبوب عند الله وكان كثير الذكر لله. bahwa kalimat yang dibacakan dengan tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan kalimat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. الآن الذكر بعد الذكر تكرونها لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليك إن شاء الله تعالى آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan dengan tadi apa yang diberikan tausiah oleh beliau, wasiat oleh beliau, nasihat dari beliau, mudah-mudahan untuk menjadikan kemanfaatan untuk kita semua. Dan insyaAllah doakan kami dan doakan beliau dalam perjalanan kami, karena kita tetap langsung mau menuju bandara, karena hitungan perjalanan kita sangat jauh. Mohon doanya, karena dari sini kita langsung ke Medan, Medan ke Binjai, langsung ke Jakarta, karena malam ini pun kita masih ada acara. Untuk itu mohon kehadirannya dan pakai ikhlasannya kepada hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita kelak dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu bikum. Dan kita sambil membaca ini. Alhamdulillah, adik-adik semua mohon duduk sebentar. Insyaallah Insyaallah Bapak Bupati kita akan memberikan cindera mata ataupun sebagai kenang-kenangan kepada Habib kita. Mudah-mudahan dibawa ke Yaman nanti Habib kita mengingat kita di Madinah Natal. Doanya insyaallah mudah-mudahan kita diberkahi di Madinah Natal. Kepada Bapak Bupati kami persilakan fadhil.
يا فاتحة المقبول والعباد والصلاح الأخبار إن شاء الله عيدنا مرات عظيمة السلام ويعد الحاضرين ما عملهم وطلبهم دنياهم وأخراهم ولا يستركم لهم غفر الذنوب وستر العيوب وستر العيوب